एक डैडी सिखाते थे। एक डैडी सिखाते थे। एक डैडी बाबा सिखाते थे। सिखाते माने শেখাতো। मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। मेहनत से पढ़ो মানে পরিশ্রম, মেহনতের অর্থ শ্রম, শ্রম দিয়ে পড়ো বা মেহনতের সঙ্গে পড়ো, ঠিক আছে, পরিশ্রম করে পড়ো ताकि कि तुम्हें তোমার किसी अच्छी कंपनी में किसी কোনো अच्छी कंपनी में কোনো ভালো কোম্পানিতে नौकरी मिल जाए মানে জব বা চাকরি হয়ে যায়। जबकि दूसरे डैडी की सीख ये थी। जबकि যখন কি दूसरे डैडी की আলাদা মানে दूसरे মানে অন্য, অন্য ড্যাডি কি মানে অন্য পিতা, শিখ ইয়ে থি কি শিখ মানে শিক্ষা, ইয়ে থি এটা ছিল, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। मेहनत से पढ़ो মানে পরিশ্রম দিয়ে পড়ো ताकि ताकि तुम्हें किसी তোমার কোনো अच्छी कंपनी को ভালো কোম্পানি কে खरीदने का মানে কেনার मौका मिल जाए মানে সুযোগ পেয়ে যাও। एक डैडी कहते थे मैं इसीलिए आमिर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चा को पालना पड़ता है। एक डैडी एक बाबा कहते थे बोलतो मैं इसलिए आमिर नहीं हूँ मैं आमी इसलिए এই জন্য आमिर नहीं हूँ आमिर মানে বড় লোক नहीं हूँ মানে হই না क्योंकि কেননা मुझे बाल बच्चों को मुझे আমার बाल बच्चों को बाल बच्चों মানে ছেলে মেয়ে বা তাদের সন্তান তাদের কথা বলা হচ্ছে বাল বাচ্চোं को বাল বাচ্চাদের মানে ছেলে পেলেদের पालना पड़ता है पालन করতে হয়। दूसरे डैडी कहते थे অন্য বাবা বলতো कहते थे মানে বলতো मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। दूसरे डैडी कहते थे অন্য ড্যাডি বলতো मुझे আমার इसलिए अमीर बनना है इसलिए এই জন্য अमीर बनना है মানে বড়লোক হওয়ার চাই क्योंकि কেননা मुझे बाल बच्चा को আমার আমার मुझे আমার बाल बच्चों को মানে ছেলেপেলেদের पालना है पालन করতে হবে पालना है মানে पालन করতে হবে। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। एक डैडी एक बाबा डिनर की टेबल पर डिनर टेबिले पैसे और बिजनेस के बारे में पैसा और बिजनेसের ব্যাপারে बात करने के लिए কথা বলার জন্য हमेशा सब समय प्रोत्साहित करते थे उत्साहित করতো। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए माना करते थे। दूसरे डैडी অন্য বাবা भोजन करते समय খাওয়ার সময় पैसे की बातें करने के लिए पैसे की পয়সার बातें करने के लिए কথা বলার জন্য মানা করতে থে মানে মানা করতো। তাহলে আরেকটা ড্যাডি কি করতো খাওয়ার টেবিলে পয়সা নিয়ে কথা বলতে বারণ করতো, ঠিক আছে, মানা করতে थे মানে বারণ করতো। एक का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो। एक का একজনার कहना था বলার ছিল বা একজনার বলতো যাহা पैसे का सवाल हो যাহা যেখানে पैसे का सवाल हो পয়সার প্রশ্ন আসে सुरक्षित कदम उठाओ सुरक्षित মানে সুরক্ষিত कदम उठाओ মানে পা उठाओ खतरा मत उठाओ खतरा माने विपद मत उठाओ माने उठियो ना। दूसरे का कहना था अन्यजनार बोला छिलो खतरों का सामना करना सीखो। खतरों का माने विपदेर सामना करना माने सामने करा सीखो माने শেখো। তাহলে অন্যজনের কি বলা ছিল বা অন্যজনা বলতো যে বিপদের সামনে করো, ঠিক আছে। আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।